Hello, how are you guys? This is Mobile English. So today we're going to see about the daily use sentence. ለምንጠቀምባቸው አረፍተ ነገሮች come soon, ቶሎ ና, come soon ካላችሁ ቶሎ ና, come soon. Okay. Let me go, እስኪ ልሂድ. Let me go, እስኪ ማለት let me go, እስኪ ልሂድ. Okay. Let me see, እስኪ ላየው, እስኪ አየዋለሁ. Let me see, እስኪ ሊዮ or እስኪ አየዋለሁ ማለት ነው። ሁለቱም ይሆናል። listen to me, እኔን አዳምጠኝ. listen to me, እኔን አዳምጠኝ. stop here, እዚህ አቁም. stop here, እዚህ አቁም ማለት ነው. stop here. move ahead, ወደፊት ሂድ. move ahead, ወደፊት. okay, ወደፊት ተጓዝ፣ ወደፊት ሂድ. move ahead. let me work, ልስራ. let me work, ልስራ. okay, let me work, ልስራ. just listen, ዝም ብለህ አዳምጥ. just listen, ዝም ብለህ አዳምጥ. just listen. take care of, ተጠንቀቅ. okay, take care of ካላችሁ ተጠንቀቅ. get off, ቦታን መልቀቅ. get off. okay, get off ከመኪና ውስጥ ማውጣት ይሆናል። get off ከመኪና ውስጥ ማውረድም ይሆናል። ቦታውን መልቀቅ ነው። አላኩል just leaving the place, get off. That's it. Thanks for watching.